मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियां भी रखीं, आपकी औलादें भी हुईं, उनके कुछ न कुछ ऊंच नीच भी हुई, जैसे हर घर में बेगमों की होती हैं। आप नाराज़ होकर घर से चले भी गए, तो नेचुरल लाइफ यही है। तो बुज़ुर्ग का कभी कभार घरों में झगड़े भी होते हैं। ये लोग कहते हैं बुज़ुर्गों के घर में झगड़े नहीं होते, वो बुज़ुर्ग नहीं है, वो कुछ और ही मखलूक है, चेक करो, सही है ना। तो सब कुछ नॉर्मल ही होता है। हाँ, बुज़ुर्ग किसे कहते हैं? अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। अक़ीदा सही हो, बुराइयों से बचता हो, बस। समझते हो अक़ीदा क्या हो? तौहीद वाला, ख़त्म नबूवत वाला, तक़दीर पर ईमान, आखिरत पर ईमान, और बुराइयों, ज़ाहिरी बुराई से भी, और बातनी बुराई, दिल में दुनिया की मोहब्बत ना हो, जाह की मोहब्बत ना हो, दौलत की लालच ना हो, हुब्बे बाह ना हो। हुब्बे बाह भी एक बीमारी है, हर वक्त हरक औरतों की मुसल्लत, हलाल हराम की परवाह नहीं करता, बदनजरी करता है, फोश फिल्में देखता है, जिना की तरफ जाता है, ये गंदे हैं, ये चीज़ें ना हो। और ज़ाहिरी गुनाहों से भी बचता हो, नमाज कज़ा ना करता हो, समझते हो कि नहीं समझते, ज़कात देता हो, वगैरह वगैरह। तो अगर कोई ज़ाहिरी और बातनी बुराइयों से बचता है, फिर मेरे भाई वो मुर्गियां भी अंडों पे बिठा सकता है, फिर वो स्विमिंग भी कर सकता है, वो घुड़सवारी भी कर सकता है, फिर वो जॉगिंग भी कर सकता है, फिर वो मजाक भी कर सकता है अपने खर्चे पे अगर कर रहा है, ठीक है ना। फिर वो नली निहारी भी नींबू नचोड़ के खा सकता है, फिर वो 2 पराठे 2 अंडों के साथ भी खा सकता है, अपने खर्चे पे खा रहा है ना। तो खैर, तो कौम ने क्या कहा? नूह अलैहिस्सलाम से फरमाया मा नरा। अच्छा, इसमें उन लोगों पर भी रद्द है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर नहीं मानते, नूर मानते हैं। पैगंबरों को तो ये ताने दिए गए कि आप तो हमारी तरह के इंसान हैं। तो पैगंबर ने कभी नहीं कहा कि नहीं हम तुम्हारी तरह के नहीं हैं। उन्होंने कहा हमने कब कहा कि हम इंसान हैं भाई, हम भी खाते हैं पीते हैं। लेकिन क्या है, अल्लाह ने इंसानों में से किसी इंसान को अपने पैगाम के लिए मुंतखब कर लिया है, तो है तो वो इंसान, सारी सिफात इंसानों वाली होंगी। मा नराका इल्ला बशरम मिथलना व मा नराका तबअका इल्ला अल्लज़ीना हुम अराज़िलुना। एक और ताना मिला कि हम देखते हैं कि आपको जो फॉलो करते हैं ना, वो कौम के गरीब लोग हैं, लिहाजा हम आपकी मजलिस में बोलो नहीं बैठेंगे। ये भी तकब्बुर होता है अक्सर मालदारों में कि इन गरीबों में हमें क्यों बिठाया जा रहा है, इन गरीबों में हमें क्यों बिठाया जा रहा है। इस्लाम की दावत बड़ी जानदार है, बड़ी जानदार, उसमें अमीर और गरीब में फ़र्क नहीं है। आज भी हिंदुओं की इबादत गाहों में ऐसा होता है कि वो फलानी कौम का है, वो मंदिर में बग़ैर पैसों के आएगा, वो दूसरी कौम का है, वो पैसे दे के आएगा। मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसा रिवाज, मस्जिद में सफ़ के पीछे रक्शे वाला भी होगा, इधर ब्रिगेडियर साहब भी होंगे, इधर जनाब कोई चौकीदार होगा, उधर वज़ीर आज़म साहब होने चाहिए, आगे क्या होगा ठीक है ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए, महमूद व अय्यास, ना कोई बंदा रहा ना बंदा नवाज। तो हमारे हज़रत ने सऊदी अरब का एक वाक़या सुनाया, बड़ा ज़बरदस्त, एक बद्दू का। हरम में ना जमात की नमाज़ खड़ी होने वाली थी बैतुल्लाह के करीब। हमारे शेख हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब अगली सफ़ में बैठे हुए थे। अब क्या हुआ है कि कुछ रॉयल फैमिलीज़ के लोग आए, बादशाह लोग, तो वहाँ शुरतों ने लोगों को हटाना शुरू किया कि पहली सफ़ में कौन खड़ा होगा? बादशाह। वहाँ असल में मजबूरी भी है, मजबूरी सिक्योरिटी है। मकसद मेरा ख्याल है ये नहीं है उन लोगों का कि बादशाह पहले बाकी सब, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी होता है बाज़ जगह कि क्योंकि वहाँ तो कत्ल का ख़तरा होता है ना बादशाहों को, तो उनकी सिक्योरिटी बहुत सख्त होती है। तो अब वो सिक्योरिटी के नुक्ते नज़र से ये कानून शायद वहाँ पर है, मेरा ख्याल है, अच्छा गुमान रखना चाहिए कि जो रॉयल फैमिली के लोग आ रहे हैं वो यहाँ खड़े होंगे, बाकी पीछे। तो एक अरबी बद्दू खड़ा हुआ था। अब उसको कौन समझाए कि ये सिक्योरिटी की ज़रूरत है? उस बद्दू को शुरते ने कहा पीछे चला जा। वो कह रहा है गुल ला इलाहा इल्लल्लाह, गुल कुल को कहते हैं। वो शुरते से कह रहे हैं बोल ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी तू काफिर हो गया है। यानी अल्लाह के दरबार में ये फ़र्क कर रहा है अमीर और गरीब का, रॉयल फैमिली का और एक आम आदमी का। तो तू तो इस्लाम से क्या हो गया? खारिज हो। हमारे हजरत को उसका ये बोलना इतना अच्छा लगा ना, हजरत ने कई बार बयान में बताया कि इतना मुझे उस बद्दू की सादगी अच्छी लगी। वो शुरता कह रहा है पीछे जा, वो कह रहा है तू कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, दोबारा काफिर हो गया है। अल्लाह के घर में तू कह रहा है कि यहां ये खड़े हो गए तेरे। वो जैसे एक मस्जिद में ना
واقعات سے واقعات یاد آتے ہیں یار، کیا کریں. ایک مسجد میں امام صاحب نے نا وہ لگوا دیے کہ یہ فلاں کی جگہ ہے مسجد میں، یہ فلاں کی جگہ ہے، یہ فلاں کی جگہ ہے، یہ خواتین کی جگہ، یہ خادم کی جگہ، یہ جگہ جگہ نا بورڈ لگا دیے. بھائی اب یہ ہر جگہ اتنی لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر تیروں کے نشان نا کہ یوں کر کے یہاں جائیں گے تو امام صاحب کا کمرہ، جیسے کوئی بحریہ ٹاؤن ہے، یہ چھوٹی سی مسجد ہے. تو ایک جلے ہوئے صاحب جو امام صاحب سے ویسے ہی تپے ہوئے تھے، وہ آ کے قصہ کیسے سنا رہے ہیں، مفتی صاحب اس مسجد میں جاؤ، لکھا ہوا ہے تیرے باپ کی جگہ ہے، تیری ماں کی جگہ ہے، یہ تیری بہن کی جگہ ہے. مجھے اس کا اسٹائل بڑا ٹائٹ لگ رہا تھا. کہہ رہے مسجد ہے سیدھا سیدھا بھائی، جو جہاں آگے بیٹھ جائے. کہہ رہے نہیں، امام نے لکھا ہوا ہے تیرے باپ کی جگہ ہے، یہ تیرے ماموں کی جگہ ہے، یہ تیری ماں کی جگہ ہے، تیری بہن کی جگہ ہے. مجھے اس کے اسٹائل پہ اتنی ہنسی آئی ہے. میں نے کہا یار دیکھو، تو مسجدوں میں ایسا میرے بھائی سب جگہ سب کی ہے، جو پہلے آگے جہاں بیٹھ گیا وہ جگہ اس کی ہے. امام کے پیچھے جب نیت باندھ لی تو بریگیڈیئر ہو، چیف آف آرمی اسٹاف ہو، وزیر اعظم ہو، صدر ہو، چپڑاسی ہو، ٹماٹر والا ہو، سب کی اوقات ایک جیسی. اب سب کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. اسلام میں جنازہ بھی سب کا ایک جیسا ہے. جنازے کی چارپائی آئے گی، سب کا ایک جیسا جنازہ، ایک جیسی تکبیرات، ایک جیسی دعائیں. فرق نہیں رکھا گیا ہے کہ جی کرنل صاحب کا جنازہ الگ اسٹائل میں ہوگا، بریگیڈیئر کا جنازہ الگ اسٹائل میں، چپڑاسی کا جنازہ الگ اسٹائل میں. نا 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 نا، قبر بھی سب کی کیسی ہوگی؟ ایک جیسی. جنازہ بھی سب کا ایک جیسا، کفن بھی سب کا ایک جیسا. حج پہ جب جاتے ہو نا تو احرام بھی سب کا کیسا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں جہاں میرے گھر میں آؤ نا تو یہ اپنے عہدے باہر رکھ کے آیا کرو. کیسا اسلام کا ایک خوبصورت نظام ہے. وہاں امیر غریب نہیں ہے. بیت اللہ میں جب حج کرنے کے لیے جاؤ گے تو احرام سب نے ایک جیسا پہننا ہے، اور واپسی پہ سب کے دہشت گردی کا ٹنڈ ہوگی سب کی. ٹھیک ہے نا؟ قصر ہوگا یا کیا ہوگا؟ حلق ہوگا. وہاں بھی فرق نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے کوئی. تو اسلام کی دعوت سب کے لیے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے. نوح علیہ السلام نے کو تانے ملنے شروع ہو گئے کہ ما نراک الا الذین ما نراک تبعک الا الذین هم اراذلنا. قوم میں جو سب سے پست ترین لوگ ہیں نا وہ آپ کی اتباع کر رہے ہیں، ہمیں یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے. ہمارے نبی کو بھی یہ تانا ملا ہے کہ غریب صحابہ جو نبی کے ارد گرد رہتے تھے نا تو یہ مشرکین عرب تانا دیتے تھے. تو اللہ نے کیا حکم نازل کیا سورہ کہف میں کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے نبی آپ اپنے آپ کو ان مساکین کے ساتھ جوڑ کے رکھیں جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں. ان کو اپنی مجلس سے آپ کو دھتکارنے کی اجازت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کے تانوں سے آ کے، جو اسلام کی دعوت میں آئے گا آپ نے اس کو سینے سے لگانا ہے. تو ہمارے نبی اصحاب صفہ کے پاس جایا کرتے تھے. مسجد نبوی میں جو ابھی جو چبوترا ہے نا وہ اصحاب صفہ کا نہیں ہے، وہ ویسے ہی چبوترا ہے. لوگ اس کو صفہ کا چبوترا سمجھ کے وہاں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تبرکن. تو وہ جو اصل چبوترا تھا وہ ابھی نہیں ہے. جگہ تو اس کی متعین ہے کہ یہاں اصحاب صفہ بیٹھا کرتے ہیں، لیکن جو چبوترا ہے، جو آج کل جو چبوترا ہے یہ وہ والا نہیں ہے چبوترا. تو اصحاب صفہ جہاں بیٹھا کرتے تھے نبی وہاں جا کے بیٹھتے باقاعدہ اور کہتے تم وہ مبارک لوگ ہو جن کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے. تو اس لیے غریب بھی سے بغیرت بولو نہیں ہوتا. اچھا بھائی